ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Bismillah barakatuh Nabi Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin wa qawwat, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal-ladzi yashfa'u illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, wa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Amana rasulun min rabbih qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubih wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa ilaykal masir. Ma yukallimuna salama tasawat rabbana tu'akhidhna in nasina rabbana ta'ala lana salama kama ta'ala min qablina rabbana 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 bi wa qana wa qana warhamna wa lana ansal qawmil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-syahadatu wa astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-syahadatu wa astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-syahadatu wa astaghfirullah. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa la kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanul qudus rabbul malaikati wa ruh. Subhanul qudus rabbul malaikati wa ruh. Subhanul qudus rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah bihamdihi subhanalladzi. Subhanallah bihamdihi subhanalladzi. Subhanallah bihamdihi subhanalladzi. Subhanalladzi yamsu wa malakut subhanahu wa jabarut. Subhanallah wa subhanallahi wa bihamdihi wa taqarrama bi. Subhanallah bil bi. Subhanallah والقدر والكرم واجعل كلمتك تامة القائمة. سبحان الله يموت الملكوت
Subhanallah ya muzil wala kudu jabarut Subhanallah bidu rumah bima jadi wata Allahumma salli bilmi Jalali wa Al-Fatah Bismillah karam Bismillah karam Subhanallah ya muzil wala kudu jabarut Subhanallah bidu rumah bima jadi wata Allahumma salli bilmi Subhanallah Al-Fatah Nasama simil Subhanallah Qa'imah Rabbi kunana warhamna tumalayna rahim Rabbi kunana warhamna tumalayna rahim Rabbi warhamna tumalayna Nabi Ya ilhamadu sallallahu taslima As-salatu wassalamu ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh As-salatu wassalamu ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh As-salatu wassalamu ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala bihaqi Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali bihaqi Muhammad A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaqa min syarri syaitan wa sultan min syarri wa kasih wa kasih wa sabirin wa makruhil kafirin A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaqa min syarri syaitan wa sultan min syarri wa kasih wa kasih wa kasih wa makruhil kafirin A'udzu bikalimati min syarri ma khalaqa min syarri syaitan wa sultan min syarri wa kasih wa kasih wa makruhil kafirin A'udzu bikalimati Bismillahirrahmanirrahim.
منصورا أستغفر الذي لا إله وأتوب إليه وأستغفر منصورا يا لطيف 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 يا Ya Allah nanti ya Hawi ya Hawi ya Muid Ya Allah nanti ya Hawi ya Muid Ya Allah nanti ya Hawi ya Muid Ya nanti bilhaq Najayna kalat Muslimin Nasal wassamna jamil harakat wassakanat Wa tarafat li jamil muhimma wa najwakibdat Min jamil bariyati wa nafad Wa inna jamil qadri wa mamandulat Wa musallal hadwati tabi amal Sabi'an qaribana al-hamiyat Ya Allah ya Latif ya Razzaq ya Qawi Aziz Ya Allah ya Latif ya Razzaq ya Aziz Ya Allah ya Latif ya Razzaq ya Aziz Assalamuka ta'ala ilayya wa astaghfirka wa afina wa siwak wa alhamdulillah sallallahu ya qawiyat wa tuwassalatan wa iman yakin wa salamatan yakil watin wa isabinatum wa taqalat wa sayyafayman ya subuta kaburat wa lalirattat wa sambil arti wa la'udhu innaka sami'u qaribu mujibut da'wat Allahumma nas'aluka min dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka min dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka min akhirah wa ma yattaqina yaj'al makhraja rizqi min haythu la yahtasib wa ma yattaqina wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina min haythu la yahtasib wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina yaj'al makhraja min haythu la yahtasib wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina yaj'al makhraja min haythu la yahtasib wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina makhraja min haythu la yahtasib wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina yaj'al makhraja min haythu la yahtasib wa ma yattaqina hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra wa ma yattaqina yaj'al makhraja min haythu la yahtasib wa hasbina wa balligha bi qadri shay'in qadra Allahumma barik li wa riyati wa la ta'tur wa bikum li ta'ati wa rasuli bi rahab Allah barik li wa riyati wa la ta'tur wa bikum li ta'ati wa rasuli bi rahab Allah barik li wa riyati wa la ta'tur wa bikum li ta'ati wa rasuli bi rahab Ya satira halal sahha wa rizqna min halal wa barik lana bi ahli wal awayal wa qina salamati bi al-layal Allahumma inna min dunni wa maliki wa sabiru wa adiyatu wa ba'dusna ma'adik ya khamarahimin Allahumma rabbana ta'alaqtani wa nabduka wa nalahtika wa atika wa astagfiruka bika min sari ma sanatu wa buka bin nimatika alayya wa buka bima inna uliya biduduru baidanta Allahumma rabbana ta'alaqtani wa nabduka wa nalahtika wa atika wa astagfiruka bika min sari ma sanatu Aku kami nikmatiha wa kami wakfiri wa inna anta Allahumma rabbana tani wa namduka wa lana dika wa astaghfiruka wa min sayyi'ati sanadu Aku kami nikmatiha ya wa kami wakfiri wa inna anta Allahumma inna bika minal hammi wal kasal wa a'udzu bika min wal kasal wa a'udzu bika min al-bukal wa a'udzu bika min ghalabat wal rijal Allahumma inni a'udzu minal hammi wal kasal wa a'udzu bika min wal kasal wa a'udzu bika min al-bukal wa a'udzu min ghalabat wal rijal Allahumma inni a'udzu minal hammi wal kasal wa a'udzu bika min wal kasal wa a'udzu bika min al-bukal wa a'udzu min ghalabat wal rijal Allahumma inni a'udzu bika min qawli la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min Allahumma inni a'udzu bika min
لله رب العالمين حمدا يومنا وغيرك مجدا الحمد لله من حمدا يومنا وغيرك مجدا الحمد لله من حمدا يومنا ومجدا بسم الله توكلت على الله استغفر بالله وتوكل على الله ما شاء الله بسم الله صلى الله عليه بسم الله وبالله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله خير كل بيد الله ما شاء الله سبحان الله بسم الله توكلت على الله استغفر بالله وتوكل على الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله قوة إلا بالله بسم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله خير كل بيد الله ما شاء الله سبحان الله بسم الله توكلت على الله استغفر بالله وتوكل على الله ما شاء الله اللهم بارك لنا في قلوبنا وأجلنا وأبداننا وجورنا وعلومنا وأمرنا وحقنا وسكنا لنا سواتنا ولاتنا قرباتنا وأسلامنا وجميع ما ومن معنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم محمد اللهم استر محمد واستر محمد واستر محمد وبارك وسلم محمد اللهم ارحم محمد وارحم محمد اللهم استر محمد اللهم استر محمد محمد اللهم استر محمد محمد اللهم ارحم محمد اللهم ارحم محمد اللهم استر محمد واستر محمد واستر محمد اللهم ارحم محمد 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 اللهم استر محمد واستر محمد واستر محمد عبد لك رب إن الله ظلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله في كل زمان لا إله إلا الله في كل مكان لا
بميزان لا إله إلا الله بميزان لا إله إلا الله يوم بميزان لا إله إلا الله الأمل من زوال الإيمان لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا يملك كل شيء لا إله إلا الله يقين بالله لا إله إلا الله إيمان بالله لا إله إلا الله أمن بالله لا إله إلا الله أمن بالله لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله خلاص لا شريك له له الملك والحمد لله من كل شيء قدير لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الملك المبين محمد رسول الله صادق الأمين لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم ومجد وأكرم الله وعلى أصحاب رسول الله أجمعين وعلى آل بيته الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الكريم يتوسل استجد ويجعل خالص وهو كل كريم ومقرب الجنة بسم الله بسم الرسول وعلى آله وأسمى وأسمى وعلى بيته طيب أسمائه صلاة سيدنا ونساء والإمام سوى الوقت وقدر البلاوي وأصول مقبره وجيشة النبي أن الله يقدس الله بجلال وينزل ويمد على بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية مهاجرون الله أمين أينما كانوا المسألة ولا مقر بأن الله يريد درجات من جناه وإذا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سيقول لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم في سيدنا الإمام قطب الإرشاد وغيث البلاد والأرحم عبد الله بن أبي خالد صبيرته وصول وبره أن الله يدرجات من جناه وإذا بركات وسن ونور معلوم في الدين والآخرة سيقول الليل ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سمع حضرتي إلى حضرة السيد الأستاذ ورب العالمين صلى الله عليه وسلم ومن جنى ومن أحب إلينا ورسلهم وبرهم أن الله يحب جد ويسوع موسى بالبحر والبحر أجمعين أن الله يسوع السلامة ويرد إلى تسالم وفي محمود ورجوع في قرن ورب البابية وأن الله يطول أمر بطاعة رسوله ويسلم رد أمر المسلمين أن الله يجعل الفتان وميحان وأن ظهر منه أبدا سيقول الليل ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Selamat hari walidina walidikum wa amadna walidikum wa muslimina semoga salamina minha sabin ala rasulil anallaha ya benar wa yarhamu wa yajid darajat fi jannah wa yasbiru marahu muslimin yakfi sarwati wa rizwayahum wa rahmina wa minna Allah kana aflahim wa inna min yatihim wa amal bi amalihim wa yamuduna madaniya wa barakatuh wa asrarihim wa ulumi wa nahanu bi wal akhirah ya turuduna wa yasuyub ويسأل رمضان ربي حبيبنا وهو النبي أكرم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا سائر حمدا نميت حمدا يومنا وغيره مزيدا يا رب يا بقي جل الكريم وعظيم سلطانك
وصلي على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك في حق الفاتحة وأسر الفاتحة وأنوار الفاتحة وكرامة الفاتحة وعدد الفاتحة ومجيزة الفاتحة المعظمة والصبر وسنها بكل خير وأنت قدر بكل خير وأنت جعلنا لخير وأطمأنا وأمرنا تطهرنا في أديارنا وأنفسنا وأسمائنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وأسلامنا وأمامنا من كل مهنة وفتنة وفساد وضير إنك على كل خير ومطل خير ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبحانه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات ربنا فيها إنك أنت الرجل وتوب بما فيها الصلاة من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا لطيفا لم تزل بنا بما نزل إلا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا ربنا يا ذا الأولى بالمصطفى خير الملا ارفع عني الخوف بلا فإنهم ضعف أجمعين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين ومن لنيران الفتن واكفنا كل مهن وجد علينا بالمنان واكف عدايا المطير يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين والقطع ارفع والغباء وجلدانك الهباء ومرغمانا والربا وكلنا أمنا معين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين وانظر إلى سلطاننا واغفرنا صلينا واغلب به أعداءنا واجعله بالغابرين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين واصلنا به واصل جميع به وزيدنا به واصل أمور المسلمين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت وعدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كربنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله غر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزال بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لخمسة نطفي بهم نار الوباء خاتمة ثم صلاة على التي
qasastahu bi mukalama Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah wa khamsatun afaduhum oleh doa ya salimah Al-Qudbu Idrisul Lati lahul masaya daimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Wabnul masih sinasluhu wahil qulub bina imah Wasadili dalmiduhu Dulmuqabatil qa'imah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Wajilu ma nafsuhu bidil jalaliha imah Raimani jasullinul ma'alil lazimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Bijahihim ya Rabbana Azim bi husnil khatimah Summa salatu ala ladhi qasastahu bi mukallama Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah Muhammad Alhamdulillah Amin Wafiuki Barokah manfaat Ibtin wakil Amin Ngaji malih Saran-saran dari Obati hati orang sami Utami Obati amal sami Wafiuki Dibun-tuntun dengan Allah Dikantuk Ihtina siratal mustaqim Nabi sallallahu mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun maringi kenikmatan seperti orang yang beriman. Dijauhkan dari zalim. Mugi kula sami dunya maslahah barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma. Saderipun monggo maca selawat walaupun satu qasidah dirisakan dados padang hati kula kami. Amin. Salatun bisalamil mubini binutati ta'ini ya karami Salatun bisalamil mubini Minal hamdid ta'ini Ya Salatun bisalamil mubini binutati ta'ini ya karami salatun bisalamil mubini binutati ta'ini ya karami Nabiyukana asna takwini min atikun fayakun ya karami Nabiyukana asna takwini min atikun
kun fayakun ya Rabbi. Salatu bisalamil mubini ilqatit ta'ini Ya Rabbi. Salatu bisalamil mubini ilqatit ta'ini Ya Ayyaman jana haqqan naqilin Mu'isa wasbillah subhal rasyadi Ayyaman jana haqqan naqilin Mu'isa wasbillah subhal rasyadi Salatun bisalamil mubini linaqatit ta'ini ya Rabbi. Salatun bisalamil mubini linaqatit ta'ini ya Rabbi. Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah ya Dhabil Jabini Bayaman ja'a bihaqqil mubin Rasulullah ya Dhabil Jabini Bayaman ja'a bihaqqil mubin Salatun bisalamil mubini linaqatit ta'ini ya Rabbi. Salatun bisalamil mubini linaqatit ta'ini ya Rabbi. Salatul Mu'tazal Husna alaika Amiktarin nasimi Tuhda ilaika Salatul Mu'tazal Husna alaika Amiktarin nasimi Tuhda ilaika Salatun bisalamil mubini linaqatit ta'ini ya Rabbi. Salatun bisalamil mubini linaqatit ta'ini ya Rabbi. Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng malih membahas tentang ngaji utamake dalam bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Man taba qabla an tula samsa min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Dalam arti kiasan, matahari terbit dari barat itu kalau sampun mendekati hari kiamat, nanti matahari terbitnya dari barat terbalik, terbenamnya di timur. Niku kalau orang itu bilang saya tobat, saya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah tidak ada waktu lagi Allah menerima tobatnya. Maka itu sebelum terjadi hari kiamat datang, maka kita bareng-bareng dan dari tobat datang Allah SWT atas dosa-dosa kita sekalian. Hukum cilik waktu cocok dalam satu dawuh menika tengah disrumiyin. Jagalah waktu 5 sebelum datang waktu 5. 1. Kita akan menggunakan dan jogo waktu sempit sadurunge sak longgar sebelum sempit, atau waktu repot sebelum waktu longgar sebelum waktu repot. Nek wis repot wis gak iso apa-apa, longgar iki. Niki cara wae dhewe hitungane. Sing nom iki longgar. Sing duwe anak siji, sing duwe bojo, sing duwe anak ya cek longgar. Sing duwe mantu, duwe putu, duwe apa? Duwe mantu, duwe putu cek longgar. Kawian kena dibagi. Nek negara pujian jaman dhisik iki dipundhawake aja nuruti godane setan. Perkara repot kena dibagi. Sing nama lorone pun manjen samplo banyak sami suka apure nggih menika gunake utawa njaga waktu sugih sebelum datang kemiskinan. Wong duwi oleh waktu suro Muharram, duwi kita sedekah sangat mulia. Gue nek wis teko ngene miskin, di sini kecewa. Panen niku di belakang bukan di depan. Nek panen ning ngarep nyintang kebun. Nek panen di depan niku ning nguri rekoso riyin baru mendapatkan hasil panen. Bila nek panen dhisik jenenge ngutang kebun. Niku mboten panen, malah sesengsara lagi. Dunia mas akhirah, dunia panggon nandur sing kanggo akhirat. Wong urip kali nandur bareng-bareng sedekah rasa ngenteni sugih dhisik. Ibadah aja sampai ngenteni mangke ditegur utawa diingatke oleh Allah Subhanahu wa taala maupun diingatke saudara. Nomor kalih mekaten, nomor 3 nipun gunakno waktu, aja ke waktu sehatmu sebelum datang sakit. Sadurunge awak dhewe lara, wong sehat berusaha wayah ngaji budal ngaji, wayah sholat dan cepet nambahi sholat, wayah amal dan cepet amal. Engko nek wis kena lara repot. Di sini lungguh gak kepenak, bubu gak kepenak, mlaku gak kepenak, makan gak enak, wis no gak enak, sholat yo gak enak, setuane gak enak. Itu nek wis no. Jadi gak enak sing lara barokah niku sadaya nabi niku sing sapa ikhlas ridho lara adem anget. Dina suwe ganjarane kathah. Tapi gak enak cara wong urip sing niku lara niku cobar ten trimo to
Quran. Berarti sehat monggo kesempatan ngaji dan budal ngaji. Sing nomor sekawanipun gunakno waktu mudahmu sebelum datang tua. Iki otot dalune cek longgar, cek kuat, laku cek kuat, pak sepeda kuat, pak sepeda untuk sakit. Nah cepet-cepet budal ngapai perintah Allah ninggalake larangan Gusti Allah sebelum wis tua mboten saged. Maca Quran nek nom dan dipase-pasake sing kathah. Wis tua maca Quran wis gak patek iso. Pelo ngomongi gak genah. Selawatan jadang cepet maca selawat sing akeh. Tua wis gak patek cetha lek ngucape hurufe selawat. Makanya buku cik napa niku sami masih dalam usia muda umur niku ora kate taubat iki tahun baru Hijriah nggih. Secara hakikate, secara napa niku syariate umure tambah, hakikate sudo setahun. Jatahe swidak niku umure 40 dari sudo setahun karek 19 tahun. Wis umure 55 karek kurang 4 tahun. Mumpung tasik kula panjenengan sami paringi dados tiyang sing kuat lampahi ibadah dan Allah Subhanahu wa taala terutama tobat dosa-dosa kita yang kita jalani. Yang kelima, gunakan untuk jaga waktu hidup sebelum datang kematian. Saiki mati wis kaya dene sekojangan. Esok sehat, sore mati. Minggu sehat, Senin Selasa sekarang jenenge. Tahun wingi tesih sehat, setahun nanti mlaku 3 dina, tahun baru wis gak ono. Wong cik paringi panggesangan dening Gusti Allah, napas masih ada, monggo kita berusaha benar-benar nah cepet ngadake tobat, istighfar, salat, ibadah, zakat, amal sak terusipun. Engko nek mati saged dados sangu kula panjenengan sami pikantuk kamardikan sejati wonten ing alam kubur badhe ning taman-taman surga besok saat badhe kiamat dalam yang hisab aman serta mustaqim aman masuk swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Swarga itu besok saat hari kiamat. Titiang sing sedo panjenengan nyebut Nabi Adam alaihissalam antos samenika niku dereng enek swarga. Ning alam kubur penantian. Wali-wali nabi-nabi niku di kemerdekaan alam kubur lalu istirahat sing diamalake istirahate tenang dari sing diamalake tetep disiksa dening Gusti Allah. Makanya tadi menika isra kubur raudhah miriyatil jinan wala jalha kubrata min kufat niran atase isa kubur mangke dadi taman di taman surga Gusti Allah. Aja sampai dados napa niku tempat persinggahane api neraka. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian. Kemana iki pandemi pagebluk. Pagebluk ceritane wonten di loro titik mati. Yang sini kita membaca suasana pun sumber cara bahasane ayam. Ayam niku sehat-sehat, kena adem dan kok patah penyakit mati. Sebenarnya sudah tanda sebetulnya. Pramila kula saya waktu mangke tasik paring pisang, monggo ayo bareng-bareng isi ke panggilan pemirsa sami bersama amal ibadah, amal ingkang metu kemaslahatan dhateng kula panjenengan sami untuk urip kita lan midang kali sampun masuk panggilan ajari pokoknya sami pun paling husnul khotimah. Mati niku hak. Nek wong urip terus terbakale mati. Nek dipundhawuhi para mahasiswa kita akal sehat, akal yang baik itulah akal yang menyiapkan bekal untuk hari kemudian atau hari akan datang kematian.
Bismillahirrahmanirrahim. Dasal dawuh malih nggih. Nek sampun mangertosi tentang 5 hal tadi, ya apa sih nek tobat ditampa enten. Dawuhipun Abu Sa'id Al-Khudri, beliaunya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana fiman qablakum rajulun qatalatis atawatis nafsan nas'ala an a'lami ahli ilmi wadulu ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatalatis atawatis ina nafsan walahu min taubah faqala la faqatalahu fakamala mi'ah sumasa'ala an a'lami ahli ardi wadula ala rajul alimin wa qala lahu innahu qatala mi'ata nafsin wa hal lahu min taubah wa qala na'am wa man yaqulu bainahu wa baina taubah ing talik ila arti kada wa kada wa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum wala tarji illa artika wa inna ardun su wangtolako hatta idha nasofa tauriko atau mauta fahtasomat bihi malaikatu rahmah wa malaikatul adab faqala malaikatul rahmah ja'ata iban mukbila biqalbihi inallah ta'ala wa qalat malaikatul adab lam ya'mal khaira faqatul fa'atahu malaka fi surati at-tamim fa'akak muhu waka kamu bainahu wakola fi surah adami waka kamu bainahu wakola kisuma baina arta ini wa ilah ayatihima kana adna fawalahu waqasu wawajatuhu adna ilal arti allati aroda waqab badothu malaikatu rahmah rawahu as-Sayyidani. Artinipun sing nyritake nggih menika Imam Bukhari lan Imam Muslim. Cara bahasa artinipun di kalangan masyarakat sebelum kamu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Lalu ia bertanya kepada seseorang, di manakah orang yang paling alim, lalu ditunjukkan kepada pendeta. Di zaman ini zaman Nasrani. Dia datang kepada pendeta tersebut lalu berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 99 orang. Apakah dia masih ada kesempatan untuk diterima taubatnya? Lantas pendeta tersebut menjawab, tidaklah, tidak ada. Akhirnya pendeta itu dibunuh juga dari orang laki-laki tadi. Genap sudah 100 orang dibunuh. Bingung mana? Kemudian lelaki kalau bertanya lagi kepada seseorang, di manakah yang paling alim di atas bumi ini? Lalu berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 100 orang. Maka apakah masih ada kesempatan untuk diterima tobatnya oleh Allah? Orang alim itu menjawab, ada. Siapakah yang menghalangi antara dia dan tobat? Nah, sekarang pergilah ke tanah suci dan tanah suci, tanah yang ditunjukkan seorang itu. Sebab sesungguhnya di sana ada orang-orang yang menyembah pada Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, beribadahlah bersama mereka dan kamu jangan kembali ke daerahmu lagi, sebab sesungguhnya daerahmu adalah daerah yang penuh dengan kemaksiatan. Akhirnya laki itu berangkat di tengah-tengah jalan, tibalah saat kematiannya.
Lantas malaikat rahmah dan malaikat yang bertugas untuk menyiksa berdebat untuk menentukan siapakah yang lebih berat mengatasi orang ini. Lalu malaikat rahmah berkata, dia telah datang kepada kami untuk menghadap wajah Allah yang maha tinggi. Lalu malaikat yang bertugas menyiksa berkata, dia belum mengerjakan apa-apa, berbuat amal apapun barusan berjalan. Akhirnya ada malaikat yang datang menyerupai manusia. Lantas kedua malaikat yang datang tanpa akhirnya ada malaikat yang datang berupa manusia. Lantas kedua malaikat itu mengangkatnya sebagai hakim. Lantas malaikat yang terakhir ini berkata, sekarang ukurlah antara jarak tempuh dengan jarak yang dituju, di antara dia dari daerah mana ke mana. Akhirnya mereka menjumpai lelaki itu lebih dekat dengan daerah yang dituju, lalu diambil oleh malaikat rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dari kesimpulan, bentuk apapun maksiat itu innallaha ghafurur rahim. Gusti Allah itu maha ampun, lebih besar ampunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cerita tadi, orang sudah membunuh 99 orang, tanya pada seorang abid, langsung dia jawab tidak bisa, langsung dibunuh kalian. Terus tanya lagi pada seorang, ditunjukkan pada seorang ahli ilmu. Nah, itu pun katakan itu cara bahasa itu nopo kemawon serahkan pada ahlinya, jangan sampai salah diserahkan. Tanya pun juga gitu, dalam bahasa siapa yang saat bertanya siapa yang mau bertanya saat dijalan. Urusan apapun niku serahkan pada ahlinya, jangan sampai salah. Yang dunia niki pamane urusan listrik serahkan sing ahli listrik. Nah, orang dakwah serahkan ahli orang dakwah. Misalkan satu orang itu atau misalkan 1.000.000 orang. Terus doa serahkan sing ahli doa. Pekerjaan apapun serahkan pekerjaan yang membidangi. Maka gak salah. Dan ini ngoten, karena saya tanya kepada bukan ahli ilmu, ahli abid hanya abid saja, maka tidak bisa jawab. Apaan pahami Gusti Allah iki. Nek awak dhewe gak ngamal apa ya gak ditampa. Sowan ning ngene seorang bingung. Dalam kisah-kisah itu diadang. Secara akal nggih ora nek gedang goreng resik timbang gedang goreng sing kotor kayaknya. Lah dawuh sing alim ahli ilmu tadi napa? Dipun jawab langsung, iso ditampa tapi kudu pindah dari lokasi tempatmu, karena tempatmu tempat maksiat. Sandang pangan papan itu pengaruh. Kaya apa wong apik apa manggon tempat sing elek, tetap pasti akan ikut jadi buruk. Makan yo ana saniki. Wong ilmune akeh mondoke napa niku adoh suwi, tapi mulai ning tempat kemaksiatan manggene nek gak mampu yo tetep itu. Nembe acara makan, nembe acara mawon ceketut. Oleh pergaulan yang dari masyarakat kudu hati-hati. Kami saniki nek gak hukum mengambil sesuatu bukan pada tidak meminta izin pada seorang yang punya, komen apa masuk di haram itu nih.
Mana saking di wedhus punya kambing. Nah kambing mau penghidupan kambing itu dicarikan makan. Mek rambanan ning gone napa? Pager to ning segap ning sawah. Gak pamitan karo sing duwe tegal, sing duwe pager. Angger mek terus dipakani wedhus. Lah wedhus dijual punya hasil. Otomatis di situ juga kena kambing semuanya halal jadi hak kalau makan tadi uangnya gitu ya itu umum sampai sekian gitu secara teliti itu sih gak ketok kena nek tuan lu gak minta izin tak nyuruh ramban nanti gak ramban nah itu disembelih terus diikut sodang atau hidangan. Nah jangan gak lo makan tetap ya kena makan jenis racun itu walaupun kecil sedikit tetap berimbas bagi yang makan atau yang minum lah Racun. tahu gak tahu tetap kena itu contoh seperti itu. Nah kepengen itu buat metu apa disok jenis ngomah bahkan nenek 5 kemuliaan nenek ke metu modal ini kalau ini disok ini gak kawan gue udah asing benar. Sesuatu saat jadi anak itu di konco rumah tekoi di mana tempatnya dekat masjid atau dekat apa kafe dekat nopo tempat perjudian gitu tempat perzinahan gitu orang zina tapi tanggane zina kalau ini gitu kena imbasnya zina peteng rezeki ini peteng hati ini akhirnya pun sampai perjalanan tengah dijalani betul dah negara mati dhisik malaikat bingung iki mlebu wong sing ngali neraka apa swarga sing malaikat rahmah wis niat tobat niat wong mukmin lebih daripada penggawe ini niat wong mukmin lebih daripada penggawe kabeh niat terus saged niat apik kula matur wingi nek iso rencana diganti niat. Karena niat niku niat apik, iku iso nglakoni iku setiap hari entuk ganjaran. Yang bener iki akeh sing kene makan sak kampung, sak desa, sak daerah niku niat. Niat itu terus akhiripun diukur anak malaikat sing kali malaikat ada karo itu bertengkar, berdebat. Oyo-oyoan jenazah kalau turunan malaikat setunggal malih mimba manusia dados hakim terus menyampaikan dari penulis Allah kan ukur nek ada jarak tempuh kalau jalan dituju dari jarak perjalanan dekat sudah dekat otomatis dia sudah masuk orang berbuat baik akhirnya pun sebenarnya itu cek podo jaraknya podo mana 30 kilo 15 kilo akhirnya dengan adanya pertolongan Gusti Allah kau jadi otot titik karena niat kalau mau bisa nerusaken nulung datang jiwa nih wong sing mata nih wong sarau ditampa tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe ngoten. Mulane nate niku salah satu ceritanya sahabat napa niku tentang istiqomah. Wonten nek istiqomah niku mati sedo niku enten mesti ana ucapan pesen niku mesti sebenarnya ada wong mati dadak niku sing gak lara niku mesti ada ucapan pesen tapi cuma gak ngerti. Dan satu sahabat mau menyampaikan marang istri ini kanjeng Nabi dawuh ngendika dosa karena sapa niku sing sahabat Allah mati sing istiqomah waktu sholat kok gak datang di mana tindani kana terus akhirnya diparani oleh Rasulullah bersama sahabat garwane mau ngendika ya Rasulullah mau ngaturake semonten bahwa si suami saya sudah meninggal kan gak loro gak apa mau isak di jamaah nggih puasa subuh kok wis gak jamaah tibae meninggal
diparani Rasulullah SAW. Kaget. Terus Nabi diumpetso dateng napa niku istrine wau. Bojomu wasiat pesen apa? Nah, buatan wasiat napa-napa aja Nabi, namun wasiat 3. Namun tanda tanya. Bojo kula niku ngendika ngeten, kok ora kabeh. Kok ora kabeh. Nomor lorone napa niku? Kok ora sing cedhak. Kok ora sing cedhak, kok ora kabeh, ora sing cedhak. Nomor 3 nih, kok ora dhisik-dhisik, ora dhisik-dhisik. Kok gak dhisik-dhisik. Maksudnya ora kabeh, ora sing cedhak, ora dhisik-dhisik. Nah, niku tanda tanya. Niku maksudnya pripun? Kok ora kabeh, ora dhisik-dhisik, nggih. Niku. Terus yang bisa model ralisan Islam namun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ora sing cedhak wau. Nek ngerti ganjarane ibadah istiqomah haji utawa surjama iku luwih gedhe kok aku gak dicedhak nih. Cedhak. Kenapa? Nek sing cedhak nggon niku akeh apa? Sing cedhak tempat ibadah, cedhak pondok, cedhak masjid itu abot aku lakoni. Karena dibukakan. Wah istiqomah itu sebelum mati dibukakan tempat surga nih, tempat keindahan alam ini akhirat. Nek orang ngucap ini kok lihat cedhak ya, orang sing cedhak ya. Nah niku ngoten niku. Nah cedhak niku ora tentu iso. Lah sing adoh ku disyukuri. Monggo esuk barangane kangge Gusti Allah. Si cedhak tinggal ngono kangen. Cedhak lampu niku wis tapi cedhak jane ora barokah. Mung barokah. Sing nomor lorone kok ora kabeh. Siji ora sing cedhak, loro kok ora kabeh. Artinya piye? Dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, berjalan untuk melakukan jamaah dari masjid dari Rasulullah itu ning dalan nek wong ceritane ngoten. Wong gak duwe kademen. Wis luwih kademen. Kademen. Nah, akhirnya pun di baju, di makan dikasihkan. Iku ganjarane luwih gede. Kok gak kabeh aku kan duwe klambi loro telu iki mung sedikane mung siji. Di panganan sak menapa niku? Paribasane sak tas no dikane mung siji sak bungkus. Ganjarane wong sedekah ku sak ngono kuwi kok gak kabeh mesti tak kene kabeh. Ngono asline ngoten. Seandainya tak kasihkan semua langsung aku swarga sing paling dhuwur. Njaluk mungkin njaluk kan ono sing luwih kasih sana saiki. Sedekah mau bisa swarga sing luwih napa? Oh, gede sing luwih akeh indah dalam tulisan. Terus sing nomor 3 kok ora jum dhisik. Kok ora dhisik maksudnya ya apa? Ora dhisik niku nek ngerti ngene kok aku mulai dulu mulai kecil gak menjalankan roh itu wis tuwa. Ngoten nek roh wong ganjarane wong istiqomah iku matine penak. Wong istiqomah iku matine diangkat derajate Gusti Allah. Kehidupan itu diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Wong ngaji bukan dengan akeh. Wong ibadah karo ngene kepenak ditata hidupe dunya akhirat. Nyapa kok gak jum dhisik aku nglakoni.
kok tuweke nek nglakoni ya apa. Nah, terus nah pramila dijawabke kok ora cung dhisik to Bu. Ngene ya. Terus iki apa mau pesane mau? Kok ora sing cedhak to Bu. Yang lorone kok ora kabeh to Bu. Kok ora cung dhisik to Bu. Nah. Niku kan pesen ngene karo ane. Gak iso jawab, wis gak iso gak iso. Biasane Gus iso jawab enek dhewe sapa yani rasa-rasa sana. Makre niku nggih. Nek nanti ngono jan aku cuma bisa tak ngaji. Penak ngaji kene. Karena saya wong ibadah istiqomah itu miskin dunia kan pasti diangkat mulia dunia. Namine sahabat itu jenis sahabat sabar. Istiqomah berguru sami mangke nek iso besok mati memang mangke jaman harus itu sing di sini itu mangke gak rekoso gak repot anak putu karuan dulur mati wis dibuka pintu keberkahan sayang Allah Subhanahu atus dene wong ngamalke ayat kursi jadi ngoten. Ini ada waktu zaman apa? Sing pas tenaga surah sing maca surah kursi nggih dibukakan ditutuke nggih pas nazar rakaat maulid dibukakan nggih tempat surgane tiyang kala. Wis kemah nggih ngoten dibukakan tempat sebelum menuju besok. Jadi nah oleh apa niku? Sedane niku sedo sing mata sumeh ayam tentrem. Tentrem gak nimbulke nggih medhit gak nimbulke masakon. Muga nek mati besok iso mati sing ngoten niku seneng mati husnul khotimah. Nggih. Dadi kok aja sampe niki makanya waca temen. Cedak masjid, cedak pondok, cedak masjid orang tua cedak mau padha meh. Nggih. Terus jadi lok nih memang sudah seperti itu, memang zaman Nabi sudah ada. Cedak Masjid Nabawi lho Kak mon, sing ada-ada sing padha ta Turki. Ning Mekah ya. Ning Ampel ya sing cedak Ampel ya sibuk ngurusi bakulan. Nah, wajib ya kan. Sing teko sing ada wong jamaah, ada sing Turki ini tempat itu. Berarti teman musala Turki ngoten cedak dapat mau sing ada enten. Ngoten nggih. Niku karena napa? Wis didhawuhake wis critane dulu meneh terus. Nah, dhewe wis cerita iki ya aja mundur selangkah iso maju ke depan hidup kita seperti berarti. Kalau tobat komisi paling waktu sing tobat niki nggih. Longgar hidup niki saged mangke tobaté ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Bener ingkang kursi saking dosa besok mati ning husnul khotimah. Duh niki muga-muga anak istri anak keluarga sak cucu dulur dipun tata hidupe dening Allah Subhanahu wa taala. Tobatan sebab tobat ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Dosane akeh. Aja mawe ditan saya bojone anake, putune, dulure, bapake, ibuke niku donga dhewe ditutke. Oleh donga dhewe sawan wis kesuwen. Apa kesuwen. Ini kanjeng Nabi pun kan mikirnya umat. Ojo dhewe. Tandanya orang yang bagus ini kadang-kadang mikirkan keluarga itu. Dari apa anggapan ku angkusakum wa ahlikum roh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sengatan api neraka. Bener bahwa sami dientaske keluarga bapak ibu kula meninggal sing syariate durung kathah to ngerti to. Pak ibu awake iku salate durung kathah. Apa? Cara bahasa ngaji ini wong Jawa disitu ngaji yakin. Salate mung salat dhuwur gak ngerti.
karena sibuk golek ngopeni awake piyambak, awake dhewe saiki digedheke nggih iso masih sampai lali men Minggu, men Jumat, men waktu salat ndongake bapak ndongake dulur dari istri. Jadi banyak seperti itu, aja mati sengsaranya jadi anak-anak. Jadi anak-anak apa wis mati kok iso diangkat kebaikane. Nek bahasane apa? Mendem jero mikul. Eleke dipendem wis kebaikan diangkat kok besok pikantuk surgane Gusti Allah. Wajib anak dulurke wong tuwa. Nek sedekah yo aja sampe dilalen. Awake diwasi suki kesukian wong tuwa. Pasuron iki pas hari Jumat pas apa sedekah wong tuwa. Ya, ngono insyaallah nek swarga nek wong tuwa mesti entuk, kula sami entuk kepenak. Ngoten. Pak mbok di rumah ning dunya niki lho kepenak anake tetep enak to. Nah, apa meneh wis ngangkat Pak wis swarga wedi mlebu swarga. Monggo terus pinten iki Al-Fatihah. Ini simbol kula sing mati ini Selasa kliwon. Pak Lot stupai dan stowing ini kau kedua bisa lewat mendengarkan kula sampeyan buat karena dibawa dengan bener tinggal kula dosane utawa mangkene dipun pikilaken dan pun ringan sampai besok mlebu salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Allahumma shalli Fatihah. Wa asrul Fatihah. Wa al Fatihah. Wa karamatul Fatihah. Wa zadul Fatihah. Wa adwa. Wa sabil masalih. Nabi berikan. Wa nabi berikan. Wa anta jalan berikan. Wa tu'amina wa ahmad. Wa nabi yadaina. Wa husna wa zalina wa Allah wa yadina. Ikri mihnatin wa fitnatin. Muslimatin tafatul berikan. Wa amrul rahmatika marhamin. Subhanallah rabbil izzati wasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin baris